Hello guys, Sakantikon Rimchak'Soa nasimang Sakantikon dalgaba video ni bakna. Dalba nasimang na namgapa khobor ko ngara bathenge mo. Nasimang je mangan nasimang ni YouTube channel ni profile picture ko nasimang change kana ta sking achim ba change kana ta nasimang nanging achim nasimang nangaya video ko rabainga. Uni gaman batangaman somerangon anga nasimang na getal video ko upload kata dong achim. Dibo warang batangaman somayo upload kata ni gaman nasimang na somay bataha maina taude YouTube ni tips rang ba tricks rang taude getal update tungane aselo taude getal harina getan ngaya video ko mo uni gemen dal bachang sate na simang na yan getal ong ina simang na ya video ko ba thainga je mangan na simang ni YouTube profile picture ko ba na simang ni YouTube channel ni profile picture ko na simang change kana geta sking achim ba change kana geta nanging achim na simang na altuk ba method ko ngana simang na ta chang sate ra ba thainga mo emna ching video ko jol ching start kang na ching be dan bija Taude na simang dengtang website chi na simang napang na geta nangjawa na simang ijiong na simang profile picture ko na simang change kana geta manayin mo maina na simang dengtang website ang chi napang na simang so time base ka igala na batimo na simang altu pa method na simang change kana geta longin ijiong ni mangen mo na simang YT study chi napang na nangjawa na simang ni YouTube ko na simang Chrome browser ro ba UG browser ro ba dengtang browser rango na simang open kana geta nangjawa na simang altu na simang ni Gmail lo manayin mo maina ya Gmail na simang profile picture ko change kana geta login easy nga maina na simang dengtang website rang china pangin na simang ko na simang website rogen uni gaman na simang ya email ba Gmail bong email bong mo na simang ya igenion na simang change kana geta mangen talo anching mai daki ya profile picture ko YouTube channel ni profile picture ko anching change kana geta nangachim anching yani gaman khandake skirang na anching daode jol video na reverse kana na simang na screen record ko simang na site to natinga na simang nir angbo aro skill abo mo taude na simang skang pa na simang ni Gmail ko ba email ko na simang open kat na gata nanggen mo taude na simang ni Gmail ko na simang open kat na gata nanggen Gmail ko open kat bo email bong Gmail bong mo taude na simang na dakki option nonggen degim na simang ni profile picture ko yano step po uni jamano yano manage your Google account go badonga yako step at nanggen ne uni jamano na simang yano professional info ko step po ino yano logo ko nakinga ya logo ko step at nanggen mo ya logo ko step at ni jamano na simang na ya option ong khatken yano na simang badya ko step nanggen ya change ko bago step nanggen ne ya change ko bago step at nanggen step at daude na simang photo choose ka nagta mangen mo yano computer ni badonga tadi ya device photo ko bago step at po yano browse or take a photo ko badonga ya ko step at nanggen mo ya kon agtal face to face na khana gata ba mangen aro nangni gallery shape ka gaman photo ko bana dona gata mangen yago step at po uni zaman na simang yano photo choose kana gata nanggen mo na song badya profile picture ko donna gata menga sim badya photo ko na simang choose ka po upload tonging hamo upload tonging jok uni zaman no singna gata nanggen diktiksa daude ong hamo ini zaman no yano next ko step at do daude step at nanggen next ko step at po yano save as profile picture ko dong yako step at po longin easy ong yako profile picture change ka ni mo taude shape ung ha anching singna gata nanggen diktiksa taude shape ung ha mo na profile picture taude na back kangimna uchi ko nina gata ba mangen okmo taude nanga no din simang aro getal change ka thana ta scan chim onin simang yano change tonga aro remove kana scan chim onde remove pa donga mo taude anching chi back ka inyang na taude shape ung ha mo taude anching profile picture shape ung ha ndakina song shape kana gata mangen mo dagimna simang mai dekki profile picture change kana gata nanga chim na simang sandina gata nangjawa na simang dengtang website rangchi link rangchi na pangna gata nangjawa from browser ko na simang open kana gata nangjawa uchi na simang na songni YouTube channel ko na simang login kana gata nangjawa altui na simang ya email aro Gmail na simang upload kana gata ba profile picture ko change kana gata mangen profile picture ko na simang change ka ingon na simang je nangni YouTube ni title donga chim ba channel ni bimung donga chim uni creation na simang profile picture ko tharina gata nanggen maina nangni video blog video na nangni video ko jakhalenga onde nangni channel ko jakhalenga onde nangni blog video na jakhal gapa channel na profile picture wa tutorial video ni ko wa technical video ni ko na profile picture tarigen chimode uno na simang mistake khana bine uni gaman na simang blog video ko tarigen chimode blog video ni gaman na simang profile picture ko setup khaira chengbo chongmotan edit khaira chengbo mo uni zaman no na simang profile picture ko na songni Gmail na simang setup khana gata nanggen aro na simang ni Gmail na simang profile picture ko change kana gata nanggen na simang ni technical video tutorial video technology video ni gaman na simang ya video dia nangni channel ski genchim ode
na simang blog video ni gaman ba comedy ba funny yen nak parang ni gaman na simang profile picture ko edit kagen simode man profile picture ko na simang tarigen simode na simang yanu ba mistake ong gonok uni gaman na simang funny video ngen simode na simang funny ni na simang ni profile picture ko na simang donak danangen mo na song uni gaman comedy ngode comedy ni gaman sa na song profile picture ko ba setup kana gata nangen na simang technical ngode technical yura ko na upload ka ingan ni sanjibo technical video ko na nang channel tarigen simode technical ni profile picture ko sana tharina gata nangen wanda ki dengtang a je ko akan ngen simode na dengtang video rang ko na tharinga nang ni video ni krisa nang ni channel ko jakhala ni krisa na simang profile picture ko phang nan thari bomo unusa na simang ni guidelines trick ko na simang ko mamang reaction ra ni gata dongjawa mo uni gam na simang ko haida ya profile picture na selba haida na simang ni channel ko bisung ni community guidelines trick ko na simang ko straight kana ba donga ba action ra na ba donga uni gam je video ko na anak ni channel ja khaling sim ba upload ka ngechim uni krisa na simang profile picture ko ba setup ka bo daudi na simang profile picture change kana gata altwin na simang man genok nyang bebera aru na simang ma shirka nyang bebera na simang ni sakchiki ya video ko niyan ni na sakantikon changsatai muthelamo